Monday game. Pupunta ang Muntinlupa. Ata sila. Yan, wala yan, naninit ka lang. Bawal na kasi mag-ano. Matagal. Tawagan mo na lang siya pag ganito wala. Okay po. Okay sir. Thank you po. Sabi naman dyan, doon daw sa lobby. Registry of deeds, ayun. Oo. $160. Picturean ko lang pala sir. Ha? Picturean ko lang yung items. Okay na sir. Ayun na. Nang bariya. Thank you sir. Thank you. Ito po ma'am. Yes. Bigat. Ito na, baka masira na lang. Thank you ma'am. Pag ano pala dito. Okay po. Kasi napadala sa akin. Opo. Pagkain po yan ma'am. Ha? Sandal? Sandal. Pagkain. Pag pagkain walang bayad. Oo. Picture ko yung pangalan ng padala. Yung details. Dilim. Maliwanag. Okay, thank you. Ito lang? Thank you. Okay po. Bali doon na daw po yung... Payment. Sige po. Ito lang nakasya yan. Taka. Listen ma'am. Papunta po para po kay Jane. Parang iba yung nasa... Baba ma'am, pangit sa personal no. Nasa loob ma'am. Okay po. Sabihin ko na lang po dun sa ano. Okay po. Okay na po. Thank you ma'am. Thank you po. Thank you po. Okay ito ma'am. Apo. Thank you po ma'am. Ingat.